आपणकर जदि कुंभ राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। काहेकि ना चलित वर्षर दुर्गा पूजा को बहुत ही खास बोली माना जाउअछि। काहेकि ना एही दिन सुदशा व्रत मध्य पड़ुअछि एवं ग्रहरे अनेक महासंयोग बनिबाकू जाउअछि। अनेक ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु आपणकर भाग्यस्थान को मंगल बुध एवं सूर्यंकर गोचर हेबाकू जाउअछि, जहा फल रे आपणकर त्रिकोण रे दुई गोटी राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। एहा सहित शुक्र एवं सूर्य राशि परिवर्तन करिवे एवं शनि मध्य बकरीरु मार्गी चलन करिवे, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही दुर्गा पूजा ठारू आपण मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा परिबारु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी माँ दुर्गा को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु शनि वक्र चलन करुथिबारु जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती, जहा फल रे आपण टिके द्वंद्व भितर रहुथिले। आपण जो भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सफलता मिली पारु नथिला। आपण भ्रम भितर रहुथिले एवं मंगल सूर्य अष्टम रे थिबारु आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। खास करी धन जनित समस्या मते देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान प्राप्ति हेउ नथिला। आपणकु चाकरीटिए मध्य प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेबा सहित आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे माने दुर्गा पूजा ठारू दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे एही दुर्गा पूजा ठारू खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सबुठारु बड़ कथा एहा अटि कि आपणकर भाग्यस्थान रे माने नवम भाव रे दुई गोटी राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। बुधादित्य राजयोग एवं लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। एहा सहित गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य भाव उपरको रहुअछि, जहा फल रे भाग्य आपणकर साथ देबाकू जाउअछि। भाग्य रे अभिवृद्धि घटिबाकू जाउअछि। ता समस्त क्षेत्र रे आपणको उन्नति मिलिबाकू जाउअछि। आपण किछि भूमि प्रॉपर्टी जमी किमा नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती। आपण कोनोसी स्थान रे पूंजी निवेश करी बड़ धनलाभ मध्य प्राप्ति करि पारंती। एही समय रे आपणकर मन धर्म आड़क अग्रसर होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूर यात्रा को यात्रा करि पारंती। आपण किछि बड़ कामर आरंभ करि पारंती। बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। पितांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबा। पिता आपणकु समस्त क्षेत्र रे सहायता एवं सहयोग करिवे। आपणको कोनोसी गुप्त स्रोतरु धन मध्य प्राप्ति होई पारे। धन कमाइबा पाई आपणको नुआ नुआ बाट मध्य प्राप्ति हेबा। पौत्रिक संपत्तिर मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबा। जो माने भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानको आकस्मिक भाव रे धन प्राप्ति हेबार मध्य जोग बनुअछि। काहेकि ना राहु आपणकर लग्न रे विराजमान अछंती एवं नक्षत्र परिवर्तन करिछंती। तो आपण किछि बड़ करबाकू चेष्टा करिवे
ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କାହିଁକି ନା କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ, ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ 2ଟି ରାଜଯୋଗ ବନୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାପିଚୁପିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମାନ ମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା କଳିଝଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା, ତ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ।
जो माने ऑनलाइन रे काम करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करुछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, ट्रैवल एंड टूर रे अछंती, सेमानको सफलता प्राप्ति हेबा। घर परिवार रे हसखुसीर लहरी लागि रहिबा। घर को कोनोसी नूतन अतिथि मध्य आसी पारंती। पूर्वर जदि ऋण करजरे आपण करजर मायाजाल रे फसी जाइथिले, करज को सुझिबार सक्षम होई पारुनथिले, तेहे दुर्गा पूजा परे आपण समस्त करज को सुझिबारे सक्षम हेबे। समस्त ऋण करजरु आपण को मुक्ति मिली जिवो एवं कोर्ट कचेरी रे जदि किछि मामला चलीथिला तो राय आपणक सपक्ष जाई पारे। मांकर स्वास्थ्यर जदि किछि समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिवो। मांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। तो मोटामोटी देखिबाकू गले एही दुर्गा पूजा परे कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने समस्त क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र हेउ, क्यारियर क्षेत्र रे हेउ, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हेउ, समस्त क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करिबा पाई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम प्रांग प्रिंग प्रंग सह शनिश्चराय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। कला कुकुर किंबा काऊ को किछि खाइबाकू दियंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।